Queremos orar a Jesus. Et maintenant, nous allons prier par rapport à la destinée prophétique. Que o Senhor nos ajude a realizar nossa Prie pour que la mission pour laquelle Dieu a amené sur cette terre soit accomplie. Ora para que a missão que o Senhor te concedeu cada Et dia afin que Jésus manifeste son plan dans nos vies. que Jesus manifesta seu plano na nossa Et vida. afin que son règne vienne dans nos vies. Ora que o seu reino desça na Que nossa sa vida. volonté dans nos vies soit faite comme elle est faite au ciel. Que a sua vontade seja feita no céu como Et está nous feita de no tous céu. les projets de l'ennemi Vamos dizer todas as coisas do pour maligno. nous éloigner de nos Que destinées. quer nos afastar dos nossos Chaque destinos. les puissances des ténèbres Todas as obras qui trevas empêche d'accomplir ton plan sur la que terre. impede que a sua Au nom plano de se Jésus, cumpra na terra. on commence à prier. Começa a orar em nome de Jesus. Começa a destruir em nome de Jesus. Começa a repreender todos os que se levem contra tua. Seja na alma contra a sua vida. Começa a destruir todas as coisas que eu vou ler aqui agora. Le plan de Dieu en Angola. Mas que o plano de Deus Tous les foi territoires, todo o nível territorial. les principautés, les autorités, les dominations, toutes les puissances des ténèbres qui n'empêchent de régner en Angola. Começa a expulsar todos os poderes extremos que te impedem a realizar aqui agora. Em nome de Jesus, aleluia. Recomendo esse povo na sua santa. Je m'élève maintenant Estou me levantando contre toutes les puissances démoniaques contra todo o poder demônio qui nous empêchent que impede, et qui empêchent l'église de l'Angola que impede a igreja de Angola de régner et de de dominer. reinar e dominar. Et toutes les puissances maléfiques Todo espírito maléfico qui prennent place dans la vie de mon frère et de ma soeur que toma lugar na vida do meu irmão e soient irmã, maintenant dérangés et chassés au nom de que Jésus. sai deste lugar no nome de Je Jesus. chasse toutes les puissances des ténèbres Estou a descer todo o poder das trevas qui nous empêchent de régner en que Angola. não impede a reinar aqui Je agora. menace toutes les forces démoniaques Estou a ameaçar toda a força demônica qui opèrent dans l'espace aérien, que opera no espaço aéreo, dans l'espace terrestre no espaço terrestre et dans l'espace e souterrain. no espaço debaixo da Je terra. les chasse au nom de Jésus. Expulso em nome de Jesus. Je proclame ton règne dans leur vie. Proclamo o seu reino na Je nossa vida. déclare que ceux qui sont venus malades Eu declaro que os que vieram doentes reçoivent la guérison instantanée au nom de que Jésus. recebem a cura instantânea em nome de Je Jesus. prophétise sur ceux qui ont des problèmes. Profetizo sobre os que têm problemas. Leurs problèmes sont devenus des solutions au nom de Os Jésus. seus problemas têm uma solução em nome de Jesus. Merci de nous toucher ce soir. Em nome de Jesus. Quelqu'un est touché ce soir. Alguém está sendo tocado nessa Une tarde. personne est venue ce soir. Alguém veio nessa tarde. Tu as senti une forte douleur dans les troncs. Sentia uma forte dor no ventre. Parti de ce combat dans l'ésophage, dans le A partir dos esfagos até da Dieu bexiga. te touche ce soir et tu es guéri. Deus está te tocando nesta Merci pour tarde. la touche divine. Obrigado pela toca. Une autre personne est venue avec un problème de kyste. Alguém vem com problema de quiste. Ça te dérange beaucoup. Isso te incomoda Je bastante. conduis ces kystes dans ton corps. Isto destrui isso. J'ordonne que tu reçoives la guérison Que instantanée. recebe a cura instantânea. Je prophétise sur ceux qui sont venus en cette soirée, Estou a declarar para todos que vieram nesta tarde. qui ont des problèmes de maladie et Que d'infirmité. tem problema de enfermidade e da Ils doença. sont guéris Está instantanément. sendo curado Recevez la instantaneamente. guérison. Recebe a cura. Tous ceux qui ont des problèmes de puissance, Todos que têm problema de tous impotência. les maris qui sont impuissants, Todos que, homens que são Dieu impotentes. vous touche ce soir. Deus vos toca nesta tarde. Recevez la guérison instantanée. Recebe a cura instantânea. Il y a quelqu'un qui a un problème d'ennemi. Alguém tem problema de hérnia. Dieu te touche et tu es Deus guéri. está te tocando nesta Ceux tarde. qui sont venus avec des problèmes de myome, Os que vieram com problema de mioma. Dieu vous touche et vous êtes guéris. Deus está vos tocando neste momento, está Je sendo curado. prophétise maintenant la bonne Estou a santé. profetizar da boa saúde na Je prophétise la vie de Dieu dans ta vie. Estou a proclamar a vida de Deus assim. Une personne est venue en cet après-midi Alguém veio nessa tarde avec des fortes douleurs dentales. com dores no seu pé, Douleurs dentales. dor nas suas dentes. Reçois la guérison. Recebe a cura. Tu es venu avec des problèmes d'audition. Tens problema de ouvido. Le temps et les os
dérangé ou Todos os vídeos têm problemas. reçois la guérison au nom de Jésus. Recebe a cura em nome de Jesus. Quelqu'un en cet après-midi Nessa tarde, alguém entre dans une nouvelle dimension de prospérité. entra numa nova dimensão da Je prosperidade. dis entre dans une nouvelle dimension de Entra prospérité. numa dimensão da Que prosperidade. l'église du Seigneur répond par un amen puissant. Que a igreja do Senhor responda. Entre dans une nouvelle dimension de Entra prospérité. numa nova dimensão da prosperidade. Entre dans une nouvelle dimension de Entra prospérité. numa nova dimensão da prosperidade. Entre dans une nouvelle dimension de prospérité. Entra numa nova dimensão da Tu prosperidade. régneras en Angola. Vai dominar quem é Tu agora. domineras à Luanda. Vai dominar quem é agora. Ainsi te parle le Seigneur. Assim diz o Senhor. Domine au milieu de tes ennemis. Domina a mãe de teus inimigos. Domine sur la sorcellerie. Domina sobre a bruxaria. Domine sur la magie noire. Domina sobre a magia negra. Domine sur la magie blanche. Domina sobre a magia branca. Domine sur la pauvreté. Domina sobre a pobreza. Domine sur les blocages. Domina sobre o bloqueio. Domine sur la servitude. Domina sobre a servidão. Domine sur la stagnation. Domina sobre a estagnação. Domine sur la malédiction. Domina sobre a maldição. Règne dans cette nation. Lembra dessa nação. Tu triompheras dans tous tes combats. Mas triunfa em todos os seus Oh, batalhas. Moloch inabitumana Esse nyonso. vencedor em todas Oh, as suas batalhas. Moloch inabitumana Esse nyonso. vencedor em todas as suas batalhas. Si parle le Seigneur, perce la muraille. Reforma a muralha. Perce la muraille. Aberta a muralha. Kota na ba juridiction ya sika. Entra nova Kota na jurisdição. kati ya opération ya sika. Entra novas operações. Mona biloko oyo nano mona te. Três coisas que nunca vi. Simba biloko oyo nano simba te. Coisas que nunca tocaste. Koma bisika oyo nano koma te. Chegando nunca chegaste. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oui, oh, viens adorer le Seigneur. Ce peuple n'est pas venu m'entendre. Esse povo não veio me ouvir. Mais ce peuple est venu t'entendre. Mas veio assim ao passo de mim. Nous prions que tu te manifestes. Rogamos, Pai, que se manifeste. Tu réponds aux besoins de tout un chacun. Responda ao desejo de cada um. Merci parce que en cet après-midi, Obrigado por vir nessa tarde. ta parole vient frapper droit dans nos cœurs. A sua palavra vem batendo diretamente C'est no pour seu cela que coração. nous invitons le É por Saint-Esprit. isso que nós convidamos o Espírito Santo En tant qu'enseignant par excellence, como ensinador por excelência. pour qu'il nous révèle ta philosophie, Porque ele revela a sua filosofia. afin que nous puissions opérer correctement dans cette nouvelle Assim que saison. possamos cooperar corretamente nesta C'est situação. Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Alléluia. Toute cette multitude est venue pour célébrer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Vamos adorar o Senhor.
Qu'on pousse des cris de joie parce que c'est la victoire du royaume de Estão no Levítico 23. 26 à 32, merci de vous d'être debout pour honorer la parole. Obrigado porque estás de pé para honrar a palavra do Senhor. Nous sommes debout, excellent conférencier. Estamos de pé, excelente conferencial. Pour écouter le dernier sermon de cette 8e conférence apostolique et prophétique. Para escutarmos o último sermão desta última sessão da conferência apostólica e profética. Lévitique 23, Levítico 26 à 32. 23, 26 a 32. Nous lisons. Quelqu'un, un lecteur rapide va nous aider. Le 10e jour de ces Lévitique. Quel est le micro? Le 10e. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des actions consumées par le feu. Le verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage de ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. La parole du Seigneur. Amen. Lévitique 16, 20 à 29. Levítico 16, 20 à 29. Je lis en français. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjournait au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuée. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. En portugais. Lévitique 23, 26 à 32 d'abord. A Bíblia diz assim em português: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis estatuto perpétuo e pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis
a vossa alma aos 9 do mês. À tarde de uma tarde, a outra tarde celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor diante dia solene e nenhuma obra servil fareis. Palavra do Senhor. Amen. On va acclamer la parole du Seigneur en s'assoit. Distingués invités, Distintos convidados, Auguste Assemblée, Augusto Assembleia, excellent conférencier Shalom, excelente conferenciado, Shalom. a paz do Senhor. Ok, c'est aujourd'hui que nous voulons terminer Hoje vamos terminar avec notre 8e conférence apostolique et prophétique. com a nossa 8ª conferência apostólica e profética. Depuis le dimanche passé, Desde o domingo passado, que nous sommes en train de parler des 7 fêtes de l'Éternel estamos a falar sobre as 7 festas do Senhor et les 2 années saintes. e os 2 anos santos. Et du lundi au vendredi, De segunda a sexta, de 13h à 16h, das 13 às 16, nous avons parlé des Lévites du temps de la fin. falamos dos levitas dos últimos tempos. Nous avons défilé tout au long de la semaine Fizemos isso durante a semana pour parler de ces 7 fêtes. para falar das 7 festas. Et voici le moment opportun E agora, este é o momento oportuno pour terminer avec une fête que nous n'avons pas énumérée. que vamos terminar com uma festa que não vamos poder enumerar. En effet, la journée du vendredi, O dia de sexta, nous avions parlé de la fête du tabernacle, nós falamos da festa do tabernáculo, qui est la 7e fête. que é a 7ª festa, Aujourd'hui, j'aimerais retourner mas hoje vou querer retornar à l'avant-dernière fête, na penúltima festa, qui est la fête des expiations. que é a festa da expiação. L'avant-dernière fête, A última festa, a penúltima festa, notre sous-thème d'aujourd'hui, que é o nosso subtema desta et tarde, c'est la fête des é expiations. a festa da expiação, La fête des expiations, as festas da expiação. en hébreu, on appelle cela les Yom Kippour. Em hebreu chama-se Yom Kippur C'est encore appelé en hébreu le grand pardon. e é chamado ainda no hebreu o grande perdão. Donc quand on parle de Yom Kippour, Quando se fala de Yom Kippur, ça signifie le grand pardon. significa o grande perdão. La fête des expiations. As festas da expiação. Vous savez, par définition, Sabem, pela definição, une expiation, uma expiação c'est un châtiment é castigo qui est considéré comme une compensation que é considerado como uma compensação d'un délit. de delito. Cela veut dire que le châtiment, Quer dizer que o castigo, l'expiation est un châtiment a expiação é castigo ou foi qui est castigo considéré comme une compensation que é considerado como uma compensação d'un délit. de delito. En d'autres termes, Num outro termo, expier, expiar ça vient du verbe hébreu vem do verbo hebreu kafar. kafar. Quand on dit expier en hébreu, Quando falamos espiar em hebreu, c'est le verbe kafar. é o verbo kafar. Que signifie kafar? O que é que significa o kafar? Kafar signifiait premièrement couvrir. Kafar significa primeiro cobrir. Yango soki bozotanga na Bible na bino, Por isso, se lerdes nas vossas Bíblias, dans Genèse 6, no 14, livro de Gênesis 6:14, Dieu était en train de dire que l'arche devait être couverte de bois. Deus disse que a arca deveria ser coberta com a pele. Donc quand on disait devait être couvert, c'est le kafar. Quando a Bíblia diz que deveria ser coberto, é o kafar. Et ce même verbe-là, kafar, E este mesmo verbo kafar, au fil du temps, a commencé à prendre une autre signification. na medida que o tempo foi avançando, começou a tomar uma outra significação. Kafar commençait à prendre le sens de ôter, O kafar começou a tomar o sentido de tirar,
effacer, apagar ou enlever. ou então rebatar. En d'autres termes, expier. No outro termo, expiar. C'est alors que kafar a commencé à changer de signification. Assim o kafar começou a mudar do significado. Rien qu'avec le mot kafar, Nada com a palavra kafar, nous comprenons qu'un péché expié, nós entendemos que pecado expiado c'est un péché qui est soustrait à la vue de Dieu. é pecado que é subtraído nas vistas de Deus. Quer dizer que Deus já não está a ver mais. Dieu peut tout. Deus pode tudo. Et Dieu est capable de tout. E Deus é capaz de tudo. Mais il y a une chose que Dieu est incapable de faire. Mas há uma coisa que Deus é incapaz de fazer. La chose que Dieu est incapable de faire, A coisa que Deus é incapaz de fazer, c'est de voir un péché que le sang de Jésus a effacé. é ver pecado que o sangue de Jesus apagou. Là, Dieu n'est pas capable de le faire. Isso aí Deus não é capaz de fazer. C'est le kafar. É kafar, Expié, expiado, enlevé. arrebatado. Et pour la bison de l'eau à Christ, E para nós, os cristãos, l'expiation s'opère par la croix du calvaire. a expiação opera na cruz de Carvalho. C'est-à-dire par les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Quer dizer, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Et quand nous sommes en train de faire le kafar, E quando nós estamos a fazer o kafar, il y a des péchés qui sont effacés. tem pecados que são apagados. Prenez des endroits aux serviteurs de Dieu qui sont là. Protocolo dê lugar nos Ça seus change à quoi dans ça? Un lugar aqui. Alléluia. Une victime innocente. Uma vítima inocente. Et quand nous faisons les kafares, Quando nós fizemos o kafar, cela veut dire que nous n'avons plus nous avons la possibilité d'être pardonnés. quer dizer que nós temos a possibilidade de sermos perdoados, Parce que justice et Nzambe est allée satisfaite. porque a justiça de Deus está satisfeita. Donc, Elie Bolobako expier, Quer dizer, expiar pour la coupable, para o culpado c'est endurer la peine qu'il avait méritée. é endurecer a culpa que ele tinha merecido. Mais pour l'innocent, Mas para o inocente, oh, ezali Yesu que Masia, é Jesus Cristo, anduraki pasi ya baninga. ele aceitou o sofrimento dos Il a outros. souffert à la place des autres. Ele sofreu no lugar dos outros. Maintenant, nous voulons parler de la fête des expiations. Agora vamos falar da festa da expiação. Oui, fête, il y a expiation. Sabe a festa da Nous avons expiação? dit qu'en Israël, il y avait 33 fêtes. Nós lemos no Israel havia 33 Mais sur festas. les 33 fêtes, Mas sobre as 33 il y en festas, avait 7 havia 7 que nous avons retenus comme étant prophétiques et messianiques. nós pegamos como profético e messiânico. Le jour de la fête des expiations, O dia da festa da expiação c'était une journée annuelle d'humiliation. foi dia anual da humilhação. Une journée d'expiation Dia da expiação pour avoir péché à peuple. para o pecado do povo. En d'autres termes, Num outro termo, avant que le peuple puisse bénéficier du tabernacle, antes que o povo possa beneficiar do tabernáculo, il fallait que le péché soit effacé. era preciso que o pecado fosse apagado. Cela me permet de tirer un principe. Isto me permitiu tirar o princípio. Il n'y a pas de tabernacle Não há tabernáculo sans expiation. sem a expiação. Je vais le dire autrement. Vou lhe dizer de uma outra forma. Il n'y a pas de manifestation de la présence de Dieu Não há manifestação da presença de Deus sans qu'il y ait une justification du péché. sem que haja uma justificação do En pecado. d'autres termes, la présence de Dieu Outro termo, a presença de Deus exige l'expiation des péchés. exige a expiação do pecado. Sans cette expiation-là, Sem esta expiação, Dieu ne peut pas tabernacler au milieu de nous. Deus não pode tabernacular no nosso meio. Si nous avons besoin d'expérimenter la dimension du Se tabernacle, nós necessitamos de experimentar a dimensão do tabernáculo, nous avons besoin d'expérimenter l'expiation. nós necessitamos de experimentar a expiação. Et le souverain sacrificateur, E o sumo sacerdote, il offrait des sacrifices expiatoires ele oferecia sacrifícios expiatórios pour les sanctuaires, para o santuário, pour le peuple para o povo et pour toute la nation, e para toda a nação. et même pour les E sacrificateurs. mesmo também para os sacerdotes. Et le 10e jour, Quer dizer, o 10º dia il y a 7e mois, do 7º mês, et nous avions vu que le 7e mois c'était le mois de Tisri. nós vimos que o 7º mês era o mês do Tisri. Bato bazalaki kosala misala te. As pessoas não trabalhavam. Et tout le monde était en train de faire un jeûne. Todos jejuavam.
Et jeune homme, bazalaki kosala. E o jejum que faziam, Il prenait part à une sainte assemblée. eles tomavam lugar numa santa assembleia. C'est pourquoi vous allez comprendre, excellent Por conférencier. isso notarão, excelente conferenciado, Na mukanda ya Esaïe 58, no livro de Isaías 58, où on est en train de nous décrire le véritable jeûne. onde nos descreveram o verdadeiro jejum. On dit que le véritable jeûne, ça consiste à déchirer nos cœurs Disseram o verdadeiro jejum é quebrantar o nosso coração et non les vêtements. e não as Parce que vestes. dans l'Ancien Testament, Porque no Antigo chaque Testamento, fois que mutu azalaki kosumuka na miso ya e Nzambe, cada vez que a pessoa pecava perante a Deus, il déchirait ses vêtements ele rasgava a sua roupa. comme s'il y a mawa, il y a contrition, il y a passi, Como sinal de sofrimento, de tristeza, il y a désolation, de mais il desolação y a humiliation na miso ya Nzambe. e da humilhação perante a Deus. Mais maintenant dans Esaïe 58, Mas agora no Isaías le 58, Seigneur est en train de dire déchirez vos cœurs o Senhor diz: rasgai os vossos corações, et non vos vêtements. não as vossas vestes. Dans l'Ancien Testament déjà, No Antigo Testamento mutu já, nyonso azalaki kojeûner, todo homem que jejuava, il expérimentait l'expiation. ele experimentava a expiação. Donc c'était un jeûne ordonné par la loi de Quer Moïse. dizer que era jejum ordenado pela lei de Moisés. Dans Mukanda acte 27, No livro de Atos 27, dans verset 9, no versículo 9, on nous parle de ces jeûnes-là. nos falam daquele jejum. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Mukole à jeûne en mot? Agora, o que se passava no dia deste jejum? Tous les vêtements sacerdotaux et sacrificateurs, Todas as vestes sacerdotais dos sacerdotes, tous les ornements sacrés au Yazalaki Nango, todos os ornamentos sagrados que ele tinha, tout l'habillement spécial que le souverain sacrificateur Yazalaki Nango, todas as vestes especiais que o sumo sacerdote tinha, il fallait alongola yango. ele deveria tirar. Parce que c'était un acte d'humiliation et d'expiation. Porque era ato de humilhação e de expiação. Il était maintenant habillé de fin lin blanc. Ele deveria se vestir de fino linho branco Et quand il était vêtu de fin lin blanc, la table et à loi. que estava sobre as duas mesas da lei. Et ensuite, Azalaki Mokele Boluka Makile à Toro. E em seguida ia buscar o sangue do bode Et il était en train de faire l'aspersion. e fazia a expersão Liboso et puis l'icole à por propitiatoire. cima do propiciatório e por frente. Et il achevait l'expiation. E ele acabava a expiação Pour na Yemoko. para ele Et mesmo puis mon anda e kunaye. para a sua casa. Qu'est-ce qu'il faisait ensuite? O que eles faziam em seguida? Azozo a deux boucs. Ele pegava 2 livros, Bouc. 2 cabritos. Ok, deux boucs. 2 cabritos Oyo nation bazalaki kopesa ye. que as nações lhe davam Et il jetait le sol du colon à bango. e ele lançava sobre ele, Avokata bango kimbo lokola sacrifice. cortava-lhes o pescoço como sacrifício Pour la lisumu ya peuple. para o pecado do povo Akozwa lisumu akila wana. e pegava o sangue Mais ake komema bango au-delà ya voile. e levava por cima do véu. Mais il faisait l'expiation E ele fazia a expiação pour un lieu très saint. para o lugar mais Donc, il santo. koloba na kati ya expiation. Quer dizer, na expiação, Il purifiait le lieu saint ele purificava o lugar santo et l'autel ya ba holocauste. e o altar do holocausto. Ensuite, akozwa mutu na maboko na ye. Em seguida, pegava suas mãos, Akotia yango likolo ya deuxième bouc. vai meter sobre segundo cabrito. Akokonfese masumu likolo ya ntaba wana. Vai confessar o pecado sobre o cabrito. Et ensuite, nyama wana, il fallait akende libanda ya ville. Em seguida, aquele animal deveria ir fora da C'est cidade. ce qu'on appelait le bouc Azazel. É isso que se chamava o cabrito Azazel. On appelait encore le bouc émissaire. E chamavam mais o cabrito emissor. Yango bozomona expression wana, ça a été adopté dans l'Académie française. Por isso vocês viram que aquela expressão foi adotada na acadêmica francesa. Quand on parle d'un bouc émissaire, Quando se fala de cabrito emissor, elingi koloba mutu azali innocent na likambo moko, quer dizer uma pessoa que é inocente de algo, mais akwei kaka victime ya likambo mas moko. foi vítima do problema. Le bouc Azazel. O cabrito Yena azalaki Azazel. porteur ya masumu ya mboka. Ele é que levava o pecado da cidade. Ye azalaki innocent, bazali chargé ya culpabilité ya baninga. Ele era inocente, mas foi carregado da culpa dos outros. Bazalaki kobenga na ye libanda ya désert. E expulsavam do deserto. Yango komona Yesu Masiya Por pe. isso notarão que Jesus Lorsqu'il também, a porté le péché de l'humanité, quando ele levou o pecado da il humanidade, était dans un lieu écarté. ele estava num lugar separado, Il était en dehors du camp. ele estava fora do campo,
Golgotha. no lugar onde se chamava Golgotha. Donc après son expiation, Depois de terminar a expiação, le souverain sacrificateur a son de sa bilamba sacré. o sumo sacerdote vai tornar a pôr a sua roupa sagrada. Après si holocauste de bon peuple. E vai dar o holocausto para o povo. Et il faisait brûler Nicolas à hôtel la graisse. E fazia, ele punha sobre o altar a gordura. Oui, ça allait brûler hors du camp. Que era feito fora do campo. Por isso, notarão no livro do Hebreu Novo. Une fois pour toutes. A Bíblia diz que uma vez, conforme o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo, Jesus Cristo entrou nos céus, no Santo dos Santos, para dar o sacrifício perfeito.